श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय श्री अरविंद और श्री कृष्ण। श्री अरविंद और श्री कृष्ण प्रसंग रे आलोचना करने निमंते नवरंगपुर जिला बी मालीगुड़ार बलराम भाई बलराम जगत को मु अनुरोध करुछि। बलराम भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम मधुमय तब रचना मधुमय तब रचना हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम तुमे सजाइल आकाश बोईत तारार दीपाली जाली मुग्ध नयने चाहे से गगने दिगंतर पथचारी तुमे सजाइल आकाश बोईत तारार दीपाली जाली मुग्ध नयने चाहे से गगने दिगंतर पथचारी शीतल ज्योत्स्ना शांत आलोके शीतल ज्योत्स्ना शांत आलोके मंडिल विभावरी हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम तुमे भरी देल कलीर सपने फुटिबार अधीरता प्रदीप शिखार शांत आलोके बन्ही बलय रेखा तुमे भरी देल कलीर सपने शांत आलोक रेखा प्रदीप शिखार शांत आलोके बन्हे बलय रेखा हे अनाहत प्रथम सुर हे अनाहत प्रथम सुर सृष्टिर निमंत्रण हे निबिड़ प्रेमधार हे मधुर सुरकार अमृतमय जीवन काव्य अमृतमय जीवन काव्य मंजुल गीतिकार हे सुंदर प्रियतम हे आलोक अनुपम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। आजिर ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त आदरणीय आदरणीया अपा भाई को मोर नमस्कार आंतरिक प्रणाम। आज नवेम्बर 24 श्री अरविंद सिद्धि दिवस आध्यात्मिक जगत रे एक महान दिवस एवं आध्यात्मिक चेतनार इतिहास रे एक जुगांतकारी दिवस। माँ विषय कहती द 24th November is called the day of victory in remembrance of a very important spiritual event which took place in 1926। पूर्वर केवल माँ श्रीअरविंद जन्मदिन को ही आश्रम रे दर्शन दिवस रूपे पालन करा जाउथिला, किंतु 1926 मसीहा नवेम्बर 24 पर सिद्धि दिवस को मध्य दर्शन दिवस रूप से पालन करा जाई आसुअछि।
ଏବଂ ଏହି ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ବିଜୟ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମୋର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଏପରି ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଦୁଇଟି ଚେତନା ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମନର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବସବା ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମନ ସେହି ଅସୀମଙ୍କ ଚେତନା ସହ ଏକାତ୍ମ ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଗଳ୍ପଟିଏ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯୋଗାଷ୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ବିଷୟରେ ସେ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଗତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ସେଇଠି ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜଗତରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଜଗତ ବିଷୟରେ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରୀ ସତ୍ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଜଗତରୁ ବାସ୍ତବିକ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାଟି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ବା ସେ ଯୋଗୀ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଗତରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜଗତରେ ଥିବା କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କହିବା ନିମିତ୍ତ। ଏହି ଯୋଗୀ ଜଣକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାଟି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଗୀ ଜଣକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରୀ ସତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରୀ ସତ୍ତାଟି ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଏ ପୃଥିବୀର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ବା ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଭୌତିକ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ, ଏପରିକି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆସୀନ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଏକ ଅନୁପମ ଉକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେ କିଏ? ଆମ ମନର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ବଳରାମ ଭାଇ, ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି, ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ, ହେଲା ଏବେ? ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଫ୍ୟାନ୍ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ତ। ହଁ ଭାଇ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଏକ ଅନୁପମ ଉକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦିଏ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ମନର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ? ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି? ସେହି ଅନୁପମ ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ହି ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଭାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରି ବ୍ୟାପକ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା। ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ଚାହୁଁଛୁ, ବାସ୍ତବିକ ସେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଅହଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ବିନମ୍ର ଭାବ ଓ ସରଳ ଶିଶୁର ଭାବ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନ ତମସ ଭାବ କହେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏପରି ଭାବ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ଆଉ ଏକ ଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ହେଲା ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଜଣା, ହଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ି ଦେଖେ ଏବଂ ଦେଖେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଭାବଟି ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଲୋକ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ରହିଅଛି, ସେ ଭାବଟି ହେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ନିମିତ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ପିପାସା ରହିଛି ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଭାବ ନେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା,
तेबे निश्चित किछि परिमाण रे आमे तांकु जानिबार योग्य हो उठिबा। श्री अरविंद और श्रीकृष्ण एक ही परम चेतनार दुईटी भिन्न भिन्न प्रकाश। उभय सच्चिदानंद परम ब्रह्म, जड़े गीता जगर स्रष्टा आउ जड़े पूर्ण जगर निर्माता। स्वरूप एक किंतु रूपरे दुई। वास्तविक समस्त अवतार से एक ही परम चेतनारू जुगक्रमे धरा पृष्ठरे अवतारित होती। श्रीकृष्ण विषय श्रीअरविंदर एक अफरिज्म, he who recognizes Krishna, the God in man, knows not God entirely. He who knows Krishna only knows not even Krishna. अर्थात जे मनुष्य मध्य थिबा कृष्ण को जानेनी से भगवान को संपूर्ण रूप से जानेनी। जे कृष्ण को जाने एपरिक सी कृष्ण को मध्य जानेनी। ईशोपनिषदर एक कथा मते मने पड़े इठी, अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता। अर्थात जे जाने बोली कहे से वास्तव में जानी न थाए एवं जे किछि जानेनी बोली कहे वास्तव में से ही जानी थाए। उभय श्रीकृष्ण एवं श्री अरविंद लीलामय एवं आनंदमय अटंती। अधिमानस सिद्धि परे जेतेबेले श्री अरविंद को अनेक लोक जिज्ञासा करती एवं अनेक प्रश्न करती जे से कौन श्रीकृष्ण को अतिक्रमी गले, ये सब जिज्ञासार उत्तर रे श्री अरविंद कहती, व्हाट कृष्णा मस्ट आई चैलेंज? द कृष्णा ऑफ द गीता, हु इज द ट्रांसेंडेंट गॉडहेड, परमात्मा, परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम, द कॉस्मिक डेटी, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, वासुदेव, हु इज ऑल, द इमानेंट इन द हार्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, or the Godhead who was incarnate at Vrindavan and Dwarka and Kurukshetra, and who was the guide of my yoga and with whom I realized identity. अर्थात यो कृष्ण को सह मु चैलेंज करिबी। गीतार कृष्ण जे परात्पर भगवान, परमात्मा, परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम, विश्वेश्वर, विश्व ब्रह्मांडर स्वामी, जे सर्वव्यापी वासुदेव अटंती, जे समस्त हृदय रे वास करती, किंबा से भगवान जे वृंदावन, द्वारका, कुरुक्षेत्र रे अवतारित होइछंती ओ मो जगर पथ प्रदर्शक अटंती तथा जहा सहित मोर आत्म होइछि। वास्तविक उभय व्यक्तित्व ही एक महान व्यक्तित्व एवं उभय ही परम पुरुषोत्तम। पुनर्बार श्री अरविंद कहते, इफ यू रीच कृष्णा यू रीच द डिवाइन। इफ यू कैन गिव योरसेल्फ टू हिम यू गिव योरसेल्फ टू मी। Your inability to identity may be because you are too much stress on the physical aspects, consciously or unconsciously. वास्तविक आमी समस्ते सचेतन भावरे हो किंबा अचेतन भावरे हो, आमे भौतिक रूप को ही बहुत मात्रा गुरुत्व दो, किंतु जदि आमे पूर्ण जगरे पाद देवा निमित्त चाहूछु एवं रूपांतर चाहूछु, तेबे से ही परमंकर श्री अरविंद रूप को ही आम ग्रहण करने को पड़ो। आम जदि उभय लीला को अति आंतरिकतार सह देखिबा, तेबे जानिबा उभय बाह्य जीवन और अंतर्जीवन मध्य अनेक समानता रही, जहाँकि आमको रोचक लगे। प्रकृत दुई जन एक ही अटंती, किंतु कार्य और लीला निमित्त दुईटी रूप से प्रकाशित होइछंती। श्री अरविंद एक कथा को अनेक थर प्रकाश करिछंती मध्य। साधक और शिष्य मानक श्री अरविंद सह होइतिबा पत्रालापरु एक कथा को आम अधिक स्पष्ट भाव में जानी परिबा। बनमाली दास बोली जणे बिहार हाईकोर्टर थिले, पर से सबुकिछि त्याग करी नर्मदा नदी कूल एक कुटीर निर्माण करी रहंती। पर से साधु बनमाली नाम परिचित होती। थरे तांको अंतर्दर्शन हुए जे श्री अरविंद होउछंती गोविंद। गोविंद जाकि श्रीकृष्ण अन्य नाम, एक कथा को से श्री अरविंद निकट को एक कविता लिखि पत्र माध्यम पठाती। श्री अरविंद यह पढ़ी कहती, वास्तविक तांकर जहाँ अंतर्दर्शन होइछि ताहा सत्य अटे एवं श्री अरविंद
से कविता तले निजे स्वाक्षर करती। साधु बनमाली अन्य समस्त को कही बुलती, देख देख मु श्री अरविंद को श्रीकृष्ण बोली स्वीकार करनेली एवं बहुत आनंदित होती। से सुंदर कविताटी है, श्री अरविंद वही गोविंद फिर भारत में आए हैं, सुझाकर ज्ञान गीता का सभी को फिर लुभाए हैं। ज्ञान बिन भक्ति है अंधी, निरस ज्ञान बिन भक्ति के, कर्म बिना दोनों निष्फल है, यहाँ मेला लगाए है। लखा जब उनके दोनों रूप तभी पत्तियां पठाई है, वो पाकर उनकी अनुमति माली संतोष पाई है। अर्थात जिते बेले उभय को एक रूप दर्शन कले सेते बेले से श्रीअरविंद निकट को पत्र पठे एवं जिते बेले श्रीअरविंद अनुमति पाइले से अति संतुष्ट हेले। यही कथार आम जानीपारुथिबा वास्तविक श्रीकृष्ण एवं मध्य संपर्क केते निबिड़। आश्रम रे साहाना देवी बोली जड़े साधिका थिले, से श्रीकृष्ण भक्त थिले। से दिने स्वप्न देखती श्रीकृष्ण आसी श्रीअरविंद शरीर सह मिसी जाती। से आश्चर्य होती एवं यह किपरि संभव बोली श्रीअरविंद को पत्र लिखती। श्रीअरविंद यार उत्तर कहती, हु एल्स बट कृष्णा कैन यूनाइट विथ मी। आउ गोटे घटना आम स्पष्ट रूप से जापर, माँ पिलादिने जिते बड़े फ्रांस रे थिले, से बहुत समय स्वप्न तांकर अंतर्दर्शन करुथिले एवं सही समय भारतर अनेक योगी ऋषि मानक देखती जो माने स्वप्न मां को जोग संबंधी शिक्षा देउथिले। से मानक मध्यरु जणे जोगी सहित मां एक घनिष्ठ संपर्क हो जाइथिला एवं मां तांकु आमे समस्ते जानू कृष्ण बोली संबोधन करुथिले। जेतेबेले मां 1914 मसीह पंडिचेरी आसी श्रीअरविंद को प्रथम थर पर दर्शन करती और जानती जे जहाँ को से स्वप्न रे कृष्ण बोली संबोधन करुथिले वास्तविक से होउछंती श्री अरविंद। आमे जेतेबेले स्वप्न देखू आमर स्वप्न सबू आमर बाह्य रूप किंबा कौनसी एक वस्तुर बाह्य ही प्रकाश करे, किंतु माँ जे कि दिव्य जननी श्रीअरविंद कहती माँ तांको पिला दिनरु ही तांको विषय सचेतन थिले। सी जितेबेले स्वप्न देखती वास्तविक से ज्ञान मध्य सचेतन हो स्वप्न देखती एवं सी श्रीअरविंद को तांकर सत्य स्वरूप अर्थात श्रीकृष्ण रूप में देखुथिले। परवर्ती समय ए विषय श्रीअरविंद कहती माँ मते तांको पिला बेले कृष्ण रूप में जानी थिले। तेणु आम यही कथा गुड़िक स्पष्ट जानीपारुथिबा वास्तविक श्रीकृष्ण एवं श्रीअरविंद मध्य थिबा संपर्क केते घनिष्ठ। चंपकलाल स्पीक्स रु एक कथाटी कमला जने साधिका आश्रम तांकर भाई महेश थिले। 1923 मसीह चंपकलाल निकट को से आसीथिले। उभय चंपकलाल एवं महेशंकर जोग साधन उद्देश्य समान थिला, किंतु जेतेबेले से माने श्रीअरविंद निकट को जाउथिले श्रीअरविंद तांकु डिफरेंट वे रे डीलिंग करुथिले। चंपकलाल को श्रीअरविंद पूर्ण जोग विषय कहूथिबा बेले महेश को भक्ति जोग और श्रीकृष्ण को उपासना विषय कहूथिले। परवर्ती समय चंपकलाल देखती महेश श्रीकृष्ण आड़ को अधिक परिमाण में ढली जाइछंती और से भावती महेशंक पथ एवं तांको पथ संपूर्ण अलगा। जेतेबेले से दिने महेश को देखती महेश कहती श्रीकृष्ण भक्तिभाव सहित श्रीअरविंद को तांको समर्पण करिबारे ये कष्ट होउछि। जेतेबेले ए विषय श्रीअरविंद कहती श्रीअरविंद महेश को कहती देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड मी। उभय श्रीअरविंद एवं श्रीकृष्ण जीवन में घटी घटना सबू एक समांतराल पथ दे गति करे। ए विषय आम समस्ते जानुचु। यदि आम उभय जन्म कथा आलोचना करिबा
साधारणतः अवतार मान जन्म एपरी समय होता है जो मुहूर्त अंधकार शक्तिर कबल समग्र विश्व परिचालित होता है एवं विश्व प्रकृति एवं विश्वमाता एक नूतन परिवर्तन आस्पृहार अग्नि जलांती। वास्तविक परिवर्तन केमिति हेब से समय परिवर्तन किए करिवो किए जानि न थांती। एही कथा को श्रीकृष्ण कहती यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। श्रीअरविंद कहती एहीपरि अवस्था को इवोल्यूशन क्राइसिस एवं से समय भगवान अवतार रूप में आसती एवं पतित पृथ्वी को रक्षा करती एवं लुप्तप्राय चेतना शक्ति सत्य को पृथ्वी में प्रतिष्ठा करती एवं एक नूतन चेतना को पृथ्वीर चेतना सह संयुक्त दियंती जद्वारा पृथ्वी एक पाद भगवान दिगरे गति करि परिबो। एवं परवर्ती कथा है उभयंक जेल सह संपर्क। श्रीकृष्ण जेल रे जन्म ग्रहण करती। श्री अरविंद आलीपुर जेल रे श्रीकृष्ण को वासुदेव रूप में दर्शन करती निजर साइकिक डोर दे। यह पूर्व श्री अरविंद अतीतर महान ऋषि माने उपलब्धि करिथिबा सबु प्रकार सिद्धि हासिल करिथांती यथा साइलेंट सेल्फ द एक्सपीरियंस ऑफ वैकेंट इन्फिनाइट अर्थात परम शून्यता द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड मदर जमिति कहा जाए से भवानी भारती को विश्वजन रूप में देखी श्री अरविंद भारत माटी रे एवं ब्रह्म निर्माण बा जीवन मुक्त अवस्था वास्तविक निर्माण पाइबारे मध्य श्रीकृष्ण स्पर्श थी श्री अरविंद प्रकाश करती एवं से कहती आई डिड नॉट गेट निर्वाण बाय माय ओन इफोर्ट बट ऑफ द ग्रेस ऑफ गुरु और ऑफ कृष्णा एंड काली। किंतु वासुदेवम सर्वमिति रियलाइजेशन हैला परे श्री अरविंद कार्य एक नूतन रूप में आरंभ हुए। माँ यह एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रामेंटाल वारनेस बोली कहती। यदि मैं परवर्ती कथा देखिबा उभय क्रांतिकारी थिले। गोटे दृष्टि समस्त अवतार माने क्रांतिकारी अटंती कारण सेमानंकर कर्म ही सीमित उपाय गति करिथाए। धरापृष्ठ रे श्रीकृष्ण आगमन पूर्वर वेद उपनिषद मध्यस्थ ज्ञान कर्मकांड परिणत होई खंड विखंडित हो जाइथिला। श्रीकृष्ण सही समय आसी वेद उपनिषद मध्य निहित थिबा ज्ञान को पुनर्बार मनुष्य चेतना रे स्थापन करती और मानव चेतना को एक पाद आग को नियंती। यदि आम श्री अरविंद कथा आलोचना करिबा श्री अरविंद बाह्य दृष्टि केवल जे क्रांतिकारी थिले ता नुहे श्री अरविंद अंतर्दृष्टि मध्य क्रांतिकारी थिले। भारतर स्वाधीनता संग्राम रे योगदान भारतीय मानक मध्य एक नवजागरण सृष्टि करिथिला एवं लक्ष लक्ष लोकों को स्वराज हासिल करने प्रेरणा जोगाइथिला। श्री अरविंद समय मध्य वेद उपनिषद एपरिकी गीतार ज्ञान मध्य लोक मानक द्वारा एक प्रकार रिलीजियस आक्रे परिणत हो जाइथिला। श्री अरविंद आसी वेद उपनिषद तथा गीतार ज्ञान को पुनर्बार निज निज मूल शुद्ध रूप में आविष्कार करती एवं स्थापन करती। से समय श्रीकृष्ण चेतना मध्य अनेक जोगी मुनि लीन हो केवल यह एक प्रकार इमोशनल सेंटिमेंट भाव ही ग्रहण करुथिले एवं अनुभव करुथिले। किंतु श्री अरविंद आसी श्रीकृष्ण सत्य को नूतन भाव में पृथ्वी रे प्रतिष्ठा करिसेंती। पुनर्बार वेद मध्य थिबा अंतर्निहित ज्ञान को श्री अरविंद आविष्कार करिसेंती। एथिपाई श्रीकृष्ण श्री अरविंद को एक प्रकार निरुक्त दियंती जहाँ को आधार करी श्री अरविंद धरापृष्ठ रे वेद रहस्य प्रतिष्ठित करती। यह को आमे श्रीकृष्ण एवं श्री अरविंदंकर जॉइंट क्रिएशन भी कहि परिबा। आमे यदि आमे गीता कथा को आलोचना करिबा तेबे जो गीता को श्रीकृष्ण अर्जुन को एक प्रकार शीघ्रतार सह प्रदान करथिले सही गीता को श्री अरविंद पूर्णांग भाव में गीता निबंधमाला रूप में परिप्रकाश करिसेंती। एवं जदि आमे देखिबा
ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତା ନିବନ୍ଧ ମାଳାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଗୀତାର ଗୌରବ ବା ତାର ମହିମା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମା ଗୀତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତା ପୃଥିବୀରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଅଟେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ପଥ ଦେଖାଏ। ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଉଭୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ ଭଳି ଅନେକ ଉଦ୍ଧତ ରାଜା ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବୀର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନିବାସ ଭୂମି କୁହାଯାଉଥିବା ସେହି ହସ୍ତିନାପୁର ସେହି ସମୟରେ କୁରୁବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁରୁବଂଶର ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନଗରୀ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାପନାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଏକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ନିକଟକୁ ସମଗ୍ର ଶାସନଭାର ଆସିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣା ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶ୍ରୀବିନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଭାରତର ଅନେକ ଅଂଶ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରିଟେନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଉପନିବେଶବାଦୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅନେକ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉପନିବେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାସନଭାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ ଆସି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଗରିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ଭୂମିରେ ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆମେ ଦେଖି, ଉଭୟ ଏକ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। ଏକ କଥା ରୋଚକ ଲାଗେ, ଉଭୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ତଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ର କରି ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେହିପରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କୁ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ର କରି ହିଟଲର ଭଳି ମିଥ୍ୟାଚାର ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ସେହି ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ତଥା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ହ୍ୟୁମାନ ୟୁନିଟି ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବାସ୍ତବିକ ଆମକୁ ମାନବ ଏକତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେପରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନବ ଏକତାର ଆଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକରେ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ନୂତନ ଜାତିର ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନବ ଏକତାର ଆଦର୍ଶର ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ପୃଥିବୀରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗତି କରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ
आनंदर प्रतिष्ठा। श्रीकृष्ण स्वयं आनंदमय अटंती एवं जदि आमे श्रीकृष्ण को लीला को देखिबा तेबे आमे देखिपारिबा जे तांकर प्रतिटी लीला रे प्रतिटी कार्य रे आनंदर प्रकाशन होइछि। श्रीरबिंद मध्य एही आनंदर कथा को कहउछंती टू ब्रिंग डाउन डिवाइन लव एंड आनंद इज द वेरी पर्पज ऑफ योगा। किंतु एक कथा स्पष्ट जे आनंदर प्रतिष्ठा निमित्त सेही समय रे मनुष्य माने प्रस्तुत नथिले। एपरिकी गोपा माने भी प्रस्तुत नथिले, किंतु बोध हुए जड़े माँ राधा ही प्रस्तुत थिले। अनेक प्रश्न करती वास्तविक माँ राधा पृथ्वी रे थिले ना नाही। माँ एक सुंदर कथा कहती सी हैज लिव्ड एंड कंटिन्यूड टू लिव। ए कथारू माँ कथार आम स्पष्ट भाव में जानीपारुथिबा माँ एवं श्री राधा एक बोली। जदि आम देखिबा जेतेबेले जेहेतु सेतेबेले लोक माने प्रस्तुत नथिले तेणु समग्र पृथ्वी को एक प्रकार भीषण महायुद्धर अग्नि रे जलिबाको पड़िथिला केवल प्रस्तुति पाई। एपरिकी श्रीरबिंदଙ୍କ जादव वंश मध्य प्रस्तुत नथिले। से माने मदोन्मत्त होई परस्पर को हत्या करती। फलस्वरूप श्रीकृष्ण निजे गढ़ी तांकर सुवर्णमय द्वारका नगरी को समुद्र रे बुड़ाई दियंती। तेणु यही असंपूर्ण कार्य को श्रीरबिंद ही पूर्ण करुछंती। उभय बौद्ध एवं मायावादी माने पृथ्वी को मिछ माया बोली स्वीकार करुथिला बेले उभय श्रीकृष्ण एवं श्रीरबिंद पृथ्वी को आनंदर प्रकाशर क्षेत्र बोली कहंती। श्रीरबिंद जो आनंद प्रतिष्ठा करने पे आसीथिले सेही आनंदर प्रतिष्ठा जे पर्यंत पृथ्वी रे दिव्य सत्य प्रतिष्ठित न होईछि से पर्यंत हो पारिबनी। एवं श्रीरबिंद सेही अतिमानस दिव्य सत्य को तांकर कठोर तपस्या बल पृथ्वी प्रतिष्ठा करिसंती। फलस्वरूप पृथ्वी रे दिने ये आनंद राज्य प्रतिष्ठा हब एवं आमर जहाँ जन्मगत अधिकार जो आनंदरू आमे सृष्टि होइछु आमे निश्चय से आनंद पाई परिबु एवं आनंद रे गति करि परिबु। यदि परवर्ती कथा आमे देखिबा निजे निजे ही निजर कर्मस्थली को त्याग करती। ये कथा वास्तविक आश्चर्य लगे। श्रीकृष्ण मथुरारू जाई से द्वारकार रहती एवं श्रीअरविंद कलिकतारू पंडिचेरी। माँ को एक कथा माँ कहती माँ को पहाड़ पर्वत पसंद थिला तेणु से चाहूले तांकर आश्रम हिमालय भली कौन एक स्थान में प्रतिष्ठा करने निमित्त। किंतु श्रीअरविंद चाहूले श्रीअरविंद को पसंद समुद्र पसंद थिला तेणु से प्रभु इच्छा अनुसार बोधे पंडिचेरी समुद्र कूल श्रीअरविंद आश्रम प्रतिष्ठा होइछि। जेमिति श्रीकृष्ण समुद्र कूल ही द्वारिका नगर निर्माण करथिले। जदि आम आ गोटे कथा देखा उभय जीवन में समानता अच्छी वैदेशिक शत्रु सह युद्ध करवा। श्रीकृष्ण समय जरासंध एवं कालियवन भली अनेक वैदेशिक शत्रु थिले एवं सेमानक कबलरू रक्षा करने निमित्त श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी स्थापन करथिले। यदि आम श्रीअरविंद कथा देखिबा से समय जो ब्रिटिश साम्राज्यर आतंक आक्रमणरू रक्षा पाइबा आंतरिक आदेश अनुसरण करी पंडिचेरी को श्रीअरविंद आसीथिले एवं तांकर नूतन कार्य आरंभ करथिले। आमे आजिर दिन विषय किसी आलोचना करिबा। वास्तविक आजिर दिन एक महानतम दिन 1922 मसीहा परे परे माँ श्रीअरविंद गेस्ट हाउस रु लाइब्रेरी हाउस को शिफ्ट हुअन्ति। जेमिति गेस्ट हाउस रे प्रतिदिन संध्या समय मेडिटेशन होतिला लाइब्रेरी हाउस रे मध्य मेडिटेशन हुए। किंतु जेतेबेले लाइब्रेरी हाउस रे मेडिटेशन आरंभ हैला अत्यंत गंभीर भाव में मेडिटेशन आरंभ हैला एवं आम समस्ते पढ़िथिबा से समय माँ एक प्रकार देव सृष्टि रचना करथिले
ଏବଂ ମା ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରଣ କରି ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେହି ସମୟରେ ନଳିନୀଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚେତନା ବୋଧେ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଅମୃତଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବରୁଣଙ୍କ ଚେତନା ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଏପରି ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ, ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହୁଏତ ବାସ୍ତବିକ ସେଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଯୁଗ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଦେବତାମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଳିରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ସେହି ଦେବ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ କେବଳ ବାହାରୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ କହିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରି ଯଦି ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ଯଦି କାମ କରିବେ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଗ୍ରସର କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ସହାୟକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିବେ। ଏପରିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଥିବେ ଏବଂ କହିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନବ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅତି ମାନବ ରୂପ ଧରି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ସେ ମାଙ୍କ କହିବା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଏକଥା ଘଟିଥିଲା ଏକ ନୀରବ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ପଢ଼ିପାରିବା ସେ ସମୟରେ ନୀରବତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ସେହି 45 ମିନିଟ୍ର ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 45 ମିନିଟ୍ର ଧ୍ୟାନ ସରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁ 24 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଛପଟେ ଏକ ପରଦାରେ 3ଟି ଡ୍ରାଗନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏହି ଡ୍ରାଗନର ସିମ୍ବଲିକାଲି ଚୀନ ଦେଶକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଚୀନ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ବି ଚୀନର ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡ୍ରାଗନର ଲାଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି 3ଟି ଡ୍ରାଗନ ମିଶନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ବୋଲିକି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ସରିବା ପରେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତକୁ ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହି ଦିନଟି ବିଷୟରେ କ'ଣ, ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଦିନଟି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଫିଜିକାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଫିଜିକାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ ଭୌତିକ ମଧ୍ୟକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତରଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ମୀରା କିମ୍ବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ପାଠ କରିବି।
एवं मु मोर वक्तव्य शेष करिबि। At last, I find a meaning of soul's birth into this universe, terrible and sweet. I, who have felt the hungry heart of earth, aspiring beyond heaven to Krishna's feet, I have seen the beauty of immortal eyes and heard the passion of the lover's flute, and known a deathless ecstasy's surprise, and sorrow in my heart forever mute. Nearer and nearer now the music draws, life shudders with a strange felicity. All nature is a wide enamored pause, hoping her lot to touch, to clasp, to be. For this one moment lived, the ages past, the world now throbs, fulfilled in me at last. यार ओडिया अनुवाद होची, जानिली मु एते दिने जन्म एही विश्वभूमि जहाँ मधुमय एवं भीषण अंतरे जानिछि मुझे धरित्रीर क्षुदित मरम धाइछि लभिबी बोली स्वर्ग पारे कृष्णक चरण करिछि मु संदर्शन मृत्युहीन नयन सुषमा उच्चाटन वंशीस्वन शुणिछि मु प्रेममयंकर जानिबी मृत्युहीन आनंदर आश्चर्य महिमा नीरव अंतरे तेणु चिरतरे आरती शोकर निकटु निकटतर हुए एबे से स्वर मर्छना अपूर्व रभस बसे प्राण एबे उठई सिहरी प्रसारित रीति दग्धा प्रकृति जे करई बांछना परसी आश्लेष देई बल्लभता हेबे तार सरी एही एक क्षण पाई प्रतीक्षार जुग जुग जी वसुधा निंदिता एबे मोहठारे परिपूर्ण होई। समस्त को वंदे मातरम। नमस्कार। वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा